Ej, ti ono crijevo, ej. Noge! Titik, ganito nagaganito yung gulay. Serius na. Ah? Yung titik.
Tiene unos griegos, Okay. Griego, body, Griego, body. Griego, body. Tu je negdje bila, trebalo malo u polu. A? Nema ono grijeva da... Hello guys! Ito yung pinaka... Ito yung pinaka-veteran. Yan, di na nanonood yan. Titi ko, ganito nagaganito rin yung gulay. Serious na. Ah? Yung titi ko, nagaganito rin yung gulay. Serious na.